Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, je partage avec vous recette de pain avec farine de blé entier sans œufs, idéal pour des sandwichs et des hamburgers. On va le faire d'une façon très simple, donc passons aux ingrédients et à la préparation. Bismillah. حياكم الله مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة خبز طحين القمح الكامل بدون بيض، نديروه بطريقة بسيطة يجي رائع للساندويتش ولا لي hamburgers. نبداو مع طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. Tout au début, dans mon récipient, j'ai mis 620 g de farine de blé entier. J'ajoute une cuillère de sel, une cuillère de levure chimique et environ 11 g de levure à pain, la levure instantanée, une petite cuillère de sucre et je mélange les ingrédients secs. Et je passe au pétrin. J'ajoute environ 100 ml d'huile de canola. بداية حطيت 620 غرام تاع طحين القمح الكامل، ضفت ملعقة تاع الملح، ملعقة تاع خميرة الحلوى، و11 غرام تاع خميرة الخبز، وملعقة صغيرة تاع السكر، ونجوز للعجان ضفت 100 ملل تاع زيت الكانولا. Je ramasse ma pâte avec 400 ml de lait tiède, mais la quantité exacte dépendra de la qualité de votre farine choisie. Donc moi, pour 620 g de farine de blé entier, ça m'a pris 400 ml de lait. Comme je fais présentement, il faut ajouter le lait petit à petit, pas d'un coup. وجمعت العجينة تاعي ب 400 ملل تاع الحليب الدافي. المقدار المضبوط تاع الحليب يقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرته. أنا درت طحين القمح الكامل، تقدروا تعوضوه بالطحين الأبيض اللي حبيتو. في الأخير ضفت 35 غرام تاع الزبدة على درجة حرارة المطبخ وبلعقة كبيرة تاع الخل. À la fin, j'ai ajouté 35 g de beurre ramolli à température ambiante et une grande cuillère de vinaigre. Et voilà la texture obtenue et voulue de notre pâte. وهذه هي اليقامة تاع العجينة اللي لازم تحصلوا عليها. Je couvre ma pâte, je laisse reposer et lever pendant 1 heure. نغطي العجينة نخليها ترتاح وتضاعف الحجم مدة ساعة. Voilà notre pâte a doublé de volume. Je viens dégager l'air. Je mets la pâte sur mon plan de travail. Je la travaille un petit peu et je la divise en boules de cette façon. هاي العجينة تاعنا بعد ما ضاعفت الحجم نخرج لها الهواء ونخدمها شوية ونقسمها على شكل كويرات كيما راكو تشوفوا. Je couvre et je laisse reposer une deuxième fois pendant 35 minutes. Donc la première fois, j'ai formé des boules pour des hamburgers. Là, je viens donner à mon pain une autre forme en mini baguette. Donc je prends une boule, je l'aplatis à l'aide d'un rouleau et je procède de cette façon, comme clair sur la vidéo. نغطي العجينة تاعي اللي شكلتهم على شكل كويرات ونخليها ترتاح المرة الثانية مدة 35 دقيقة. وهنا نجي نشكل لي ميني باجيت نمد شكل آخر للخبز تاعي كيما راكم تشوفوا. Après les 35 minutes, je badigeonne mon pain avec un jaune d'œuf, un peu de lait et un peu de vanille. بعد ما ارتاح الخبز تاعي مدة 35 دقيقة نجي نطلي بصفار البيض شوية حليب ودرت شوية فانيليا ونزين بالحبة السوداء ولا بزريعة الكتان. Et je décore avec des grains de nigel ou des grains de lin. Pour mes mini baguettes, je fais des ouvertures à l'aide d'un ciseau de cette façon. J'enfile au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Les mini baguettes نفتح بالمقص وندخلهم بعدها للفرن على 180 درجة مدة 35 دقيقة. Voilà le résultat final de notre délicieux pain, idéal pour des sandwichs ou des hamburgers, pratique pour un voyage de route. On n'a qu'à mettre dedans un peu de salade et de la viande ou de la dinde.
très simple à réaliser. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الخبز اللي حضرناه بدون بيض بطحين القمح الكامل، رائع للساندويتش. هكذا كي نكونوا رايحين سفر في الطريق نديروا فيهم شوية سلطة ولا لحم بالخصوص للأطفال، وخبز سهل للتحضير كما شفتوا. ما تنسونيش في اللايك وتبارطاجي ولا عجبتكم لا فيديو. ما بقى لي غير نقولكم الى الملتقى مع وصفة جديدة ان شاء الله.